IR number 17181. All hangers have no numbers. So bali na ano na po namin yung may mga number po. Ayun po. Lahat po yan. Ayun po. IR 17584. Messy area under the glass display po. Ayun po. Bali naayos ko na po. Ayun po. IR 17180 Tumine exist DTF print. Ayan na po, natapos na po. Natapos ko na pong ligpitin na naitapon na po namin ang sobrang DTF. IR 17585 broken electric pan for disposal. Wala na po, tapos na po. Naligpit ko na po. At nilinis ko na rin. No? Salamat. IR 17593 bargain stock need to be arranged. Ayos na po, na-arrange ko na po. IR 17587 messy feeding area. Nalinis ko na po. Tapos na po. IR 17184 cube clock display on the glass tower is not working. So bali ano po, na pagana naman na po siya. Ayan po yung tamang oras. IR 17591 permits should be displayed in the cashier area. Ayan po, naka-display na po siya. IR 17595 bargain tailor made repair. Ibalik po, naripilang ko na po yung AR number 17598. Uniforms wall display incomplete. Di bale yan na po. Nalagyan na po namin ng signage. Then pinalitan na rin po namin ng bago. IR 17596 for signage in the white basket. So napalitan na po namin ng proper signage dito po sa white basket. IR 17594 bargain items displayed on the ladder. So di bali po, ito po yung mga item na naka-display dito po sa ladder. IR 17586 empty carton ink bottles and plastic powder containers for disposal. Bali tapos na po. Bali nalinisan na po lahat. Number 17583 messy consumable racks area. Nalinis na po. IR 17172 wire mesh. Gayahin yung Ujun 1. Nagaya ko na po yung sa Ujun 1. IR number 16794 expired fire extinguisher. Nagawan ko na po ng parcel, bali papadala na lang po siya sa next delivery po, sa Friday. Tumbler display, pot fry sa ilalim or side. Nalagyan ko na po. IR number 16790 for clearance sale. Balitan ko na po.